नमस्कार मो तुलिका आज आसतु आमे शुणा चितालागी अमावास्या श्रीमंदिर रे केमिति ओ काहींकी होइथाए। श्रीमंदिर रे पालित अनेक यात्रा उपयात्रा तथा उत्सवादी और त्रयोदश यात्रा व्यतीत 50 रु ऊर्ध्व उपयात्रा उत्सवादी मध्य चितालागी अमावास्या अन्यतम अटे। चितालागी अमावास्या बा चितौ उआंस ओडिशा रे पालित एक गणपर्व। यह श्रावण मासर अमावास्या तिथि रे पालित होइथाए। एही दिन श्रीमंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांकर चिता लागी होइथाए। एही दिन भोग मंडप नीति शेष हेबा परे रत्न सिंहासन रु श्रीदेवी और भूदेवी खट सेज घर को विजे करिथांती। एहा परे श्रीजीव मानकर झोबा मैलम होई जय विजय द्वार बंद होइथाए। एही दिन सागर विजे करिथिबा अमावास्या ठाकुर श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजे करिबा परे पति महापात्र बाड़ग्राही दैता माने रत्न सिंहासनाधीष्ट श्रीजीवकर चिता लागी कार्य करिथांती। 3टी स्वर्ण चिता श्रीजीव मानक कपालर शीर्ष भागरे ओसुअरे पाट डोर साहाय्य एहाको दृढ़ भाव में बंधा जाइथाए। सूचना योग्य जे एही रत्नखचित स्वर्णचिता को पूर्वरु अर्थात स्नान पूर्णिमा दिन रात्रि रे श्रीजीव मानक श्री कपाल देशरु ओलागी करा जाइथाए। एही चिता को भंडाररु अणा जाई श्रीमंदिर परिसर रे देउलकरण तढ़ाउकरण श्रीमंदिर पदाधिकारी उपस्थिति रे बणिया सेवक द्वारा सफा करा जाइथाए और पुनः संस्थापित होइथाए। चिता लागी नीति गोपनीय होइथिबारु एही समय रे भक्तों को भीतर काठ मध्य को प्रवेश करने को बारण करा जाइथाए। बड़ ठाकुर श्री बलभद्रंक स्वर्ण चिता मझिरे एक बड़ मरकत पत्थर रहिछि। एहार चारिपार्श्वरे 5टी बेढ़रे छोट छोट माणिक्य हीरा मरकत बा पान्ना एवं नीलपत्थर खचित होइछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर स्वर्ण चिता मझिरे हीरा रहिछि। चितार 7टी बेढ़रे माणिक्य हीरा पान्ना और ओपाल खंजा जाइछि। एहाको ब्रह्मज्योति हीरा कुहाजाए। देवी सुभद्रांक चिता मझिरे एक बड़ माणिक्य पत्थर रहिछि। चितार 3टी बेढ़ारे पान्ना मरकत हीरा और माणिक्य रहिछि। एही 3टी रत्नखचित सुवर्ण चिता गुड़ी को मरकत चिता हीरा चिता और पान्ना चिता कहती। चिता लागी नीति संपन्न हेला परे महास्नान बढ़ी अन्यान्य नीति होइथाए। एही तिथि रे केतक निजोग मानक पक्षरु आलती भोग मध्य होइथाए। एथिरे छेना ताड़िया फाଳ सोला प्रभृति भोग होइथाए। एही चिता श्री विग्रह मानक मस्तकरे परवर्ती स्नान पूर्णिमा पर्यंत लागी रहिथाए। इतिहास पृष्ठारु जाना जाए कि रक्तबाहु आक्रमण समय रे चतुर्धा मूर्ति को सुवर्णपुर रे पातली करी रखा जाइथिला। आदि शंकराचार्यंक तत्वावधान रे जजाति केसरी श्रीजीव मानंको सेठारु आनी श्रीमंदिर रे रत्नवेदी रे पट्टाभिषेक कराइथिले एवं एही रत्नखचित सुवर्ण चिता लागी कराइथिले। सेही दिन ठारू ओडिशार पुरपल्ली श्रावण मास अमावास्या चिता लागी अमावास्या नाम रे परिचित होइछि। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य एवं एठाकार आराध्य देवता हेउचंती जगन्नाथ। धर्मनैतिक राजनैतिक कथा अनुरूप पर्वपर्वाणी भिन्न अनेक कृषिभित्तिक पर्वपर्वाणी यथा नवान्न भक्षण अक्षय तृतीया रज चिता लागी अमावास्या सांब दशमी एवं माणवसा गुरुवार आदि जगन्नाथ को आधार करी पालन करा जायथाए। ओडिशार धान हेउची मुख्य फसल। एणु धान बुणिबा ठारू काटिबा पर्यंत धान को केंद्र करी विभिन्न प्रकार पर्व पालित हुए। एही दिन गेंडा आदि जलचर प्राणी उद्देश्य रे चितौ और गईठा आदि पिठा अर्पण करा जायथाए। एही प्रथा शबर परंपरार आनीत बोली विदित।
ଏଥିରେ ଚିତଉ ପିଠା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗଣ୍ଡେଇ କଟା ଓଷା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗେଣ୍ଡାକଟା ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁ ଆଦିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲ କରିବା ସମୟରେ ବିଲରେ ଗେଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ କାଟି ହୋଇଯାଇ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ସାରୁପତ୍ରରେ ରଖି ଗେଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଭସାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଘରେ ଚିତଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ପିଠାକୁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ଫସଲ କିଆରୀରେ ମାଟିକୁ ଜନନୀ ଜ୍ଞାନ କରି ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଠାକୁର ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଲରେ ପ୍ରଚୁର ଗେଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ସବୁ ଚାରା କାଟି ପକାନ୍ତି। ପୁଣି ବଛା ଖେଳା ବେଳେ ଚାଷୀର ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ ବା ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ବିଲ ବାଛିବା ବେଳେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଭୂମି ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରୁ ଗେଣ୍ଡା ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ କାଟି ପକାଏ। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତଉ ପିଠା କରି ପୋଖରୀରେ ବା ଚାଷ ଜମିରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡାମାନେ ପିଠା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାରା ଗଛ ଓ ମଣିଷଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ପୋଖରୀକୁ, ଚାଷ ଜମିକୁ ଗେଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପିଠା ନିକ୍ଷେପ କରି ବାପା, ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନ କାଟିବାକୁ ଗେଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡେଇ ଶୁଣି ଲୋ ଗେଣ୍ଡେଇ ଶୁଣି, ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ଗୋଡ଼ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ ଗୋଡ଼ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ଭାଇର ଗୋଡ଼କୁ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଫସଲକୁ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଓଷାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡେଇ ଶୁଣି ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚିତାଲାଗି ପର୍ବ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କାଳ ଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅଘଟଣ ଯୋଗ ଥାଇପାରେ। କେବେ କେବେ ରାହୁ ବା କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ ତାକୁ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଯେଉଁ ଚିତାଲାଗି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ଗୃହିଣୀ ଚିତାଲାଗି ପର୍ବ କୁହନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲେ।